अस्सलाम अलैकुम। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क पाकिस्तान से इतना क्यों खौफजदा है हम बात कर रहे हैं इंडिया की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं इंडिया की सैर को। इंडिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 1 अरब 46 करोड़ है। यह आबादी के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पर है, जबकि चीन दूसरे पर है जिसकी कल आबादी 1 अरब 41 करोड़ है। इंडिया की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले इसे बरसगीर कहा जाता था। यहाँ मुगलिया सल्तनत और फिर बरतानवी साम्राज्य ने राज किया है। इंडिया की जीडीपी 419 है जिसे दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इकानमी के बावजूद यहाँ के लोगों की सालाना आमदन 28-78 डॉलर है, जो इंतहाई कम है। इंडिया का बॉर्डर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत से मिलता है, जबकि समंदरी हुदूद पर मालदीव और श्रीलंका मिलता है। इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान से 33-22 किलोमीटर मिलता है, जबकि चीन से 34-88 किलोमीटर और सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है जो तकरीबन 40-86 किलोमीटर है। इसका कल रकबा 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबा के लिहाज से दुनिया भर में 7वें नंबर पर है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान हिंदी है, जबकि उर्दू भी बोली जाती है जो कि आपस में मलती जलती हैं। इंडिया में हिंदू मुसलमान 4 और बाकी दूसरे मजहब के हैं। मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कल आबादी जितनी है। दोस्तों, इंडिया आज बहुत आगे निकल गया है, न सिर्फ मईशत के मैदान में बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी इंडिया बहुत आगे है। दोस्तों, अपने टोयोटा गाड़ी का नाम तो सुना होगा, ये भी इंडिया की इजाद है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे रह गया है। क्या वजह है कि पाकिस्तान आज 78 साल बाद भी वहां नहीं पहुंच सका, जबकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है? क्या वजह? इंडिया में स्ट्रीट फूड पूरे मुल्क की पहचान है। हर इलाके का जायका और अंदाज अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें हर जगह मिलती हैं। गलियों में सबसे ज़्यादा चाट बकती है। करारे गोले में आलू, चने और खट्टा मीठा पानी भर कर खाते हैं। आलू टिन तली हुई आलू की टिक्की पर दही, चटनी और मसाले डालकर। भीलपूरी फलियां, पिफर राइस, प्याज, चटनी सब मिलाकर कागज़ के डबने में देते हैं। हर गिल्ली के नुक्कड़ पर कड़ाही चढ़ी मिलेगी। समोसे आलू और सब्जी से भरे इमली की चटनी के साथ। पकौड़े प्याज, आलू, पालक को बेसन में डुबो कर तलते हैं। कचौरी अंदर मसालेदार दाल भरी होती है दही और चटनी के साथ। रूल पराठे में अंडा, चिकन और सब्जी लपेट कर देते हैं। पाव भाजी मसालेदार सब्जियों की भाजी, मक्खन लगे पाव के साथ। वड़ा पाव बेसन में डूबा आलू का पकोड़ा, बन में लहसुन की चटनी के साथ। जलेबी गर्म गोल गोल मीठे के तार। गोलब जामुन नरम मुलायम बाल चाशनी में डूबे हुए। कुल्फी मटके में जिमी हुई क्रीम वाली बर्फ। इंडिया का स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं, ये एक तजर्बा है। मसालों की खुशबू, कड़ाही की चरचर और लोगों की भीड़ ही इसका असल मज़ा है। इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है, जिसकी आबादी 3 करोड़ 38 लाख है, जो कि गुंजान आबाद शहर है। इस शहर में मुगलिया सल्तनत के बहुत से खूबसूरत मकामात हैं, जिसमें रेड फोर्ट, इंडिया नेशनल दरगाह, निज़ाम औलिया और जामे मस्जिद दिल्ली शामिल हैं। न्यू दिल्ली एक गल्फ एरिया है, लेकिन इसका ओल्ड टाउन आज भी खस्ता हाल है। जगह जगह आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे। इसके अलावा स्ट्रीट फूड की जगह जगह आपको शॉप्स मिलेंगी जहां लोग चटपटे खाने खाते हैं। दोस्तों, इंडिया की आज भी एक बड़ी तादाद, तकरीबन 13 करोड़ के लगभग लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया की पार्लियामेंट इसी शहर में है। इंडिया में बहुत से औलिया किराम की आखिरी आराम गाहें मौजूद हैं, जिसमें अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती और दिल्ली में ख्वाजा निज़ाम अल-दीन की मौजूद हैं। इंडिया के शहर गोवा के बीचेस पर सबसे ज़्यादा आती हैं। इस शहर ने 1961 में पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की और इंडिया के साथ इल्हाक किया। अपने दियोबंदी मसलक का नाम तो सुना होगा। दोस्तों, ये इंडिया के शहर का नाम है जो उत्तर प्रदेश के सूबे में मौजूद है। इस मसलक की बुनियाद इसी शहर में रखी गई है। ताजमहल, जिसे शाहजहां ने तामीर करवाया था, जो आज भी दुनिया में इंडिया की पहचान है, बहुत खूबसूरत और अपनी मिसाल अब है। इसके अलावा हुमायूं अग्रह मस्जिद और निज़ाम औलिया शामिल हैं। राजस्थान का दारुल हुकूमत जयपुर में मौजूद पिंक सिटी बहुत खूबसूरत है, जिसे बरतानवी शहजादा अल्बर्ट ने ये नाम दिया। इसके अलावा इसके सियाहती मकामात में अमीर कोट, खामहल और जंतर मंतर शामिल हैं। जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में किया गया है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बनी सूरज घड़ी लगाई गई है। अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल से मिलता है। अमृतसर सिखों का सबसे मुक़द्दस शहर है।
اور یہاں کا گولڈن ٹیمپل دنیا بھر میں مشہور امرت سرور کے درمیان بنا ہے، اسی سے شہر کا نام امرتسر پڑا۔ جیٹیو ارتھ سینٹر کیرالا میں موجود دنیا کے سب سے بڑے پرندے کے مجسمے کی ہے۔ یہ صرف مجسمہ نہیں، ایک ٹورسٹ سپاٹ اور کلچرل سینٹر بھی ہے۔ اوپر جانے کے لیے کیبل کار ہے اور نیچے میوزیم، ایڈونچر زون اور ہریالی کا وسیع نظارہ ہے۔ دوستوں، فروری 2019 میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے نہ صرف انڈیا کو حملے کا جواب دیا بلکہ انڈیا کے کئی رافیل طیارے گرانے کے بعد ان کے ایک پائلٹ کو بھی پکڑا، جسے بعد میں خیر سگالی کے تحت باعزت انڈیا بھیج دیا گیا، اور پھر بعد میں انڈیا کے حکمرانوں نے اسے دنیا سے روپوش کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ دوستوں، انڈیا کو اپنے جدید رافیل طیاروں پر غرور تھا کہ وہ پاکستان کی زمین پر آسانی سے اتر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اتر سکتے ہیں لیکن صرف پاکستان کی مرضی سے ہیں۔ دوستوں، روس کے بنائے یہ طیارے دنیا کے جدید طیارے ہیں، لیکن ان کو چلانے کے لیے دل بڑا رکھنا چاہیے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی فوج کے نہیں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں F-17 نے پلک جھپکتے ہی ہندوستانی طیاروں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دوستوں، رافیل طیارے اتنے مہنگے ہیں کہ اسے صرف چند بڑے ملک ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک اسے افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے پاکستان چین کے بنائے سستے ہتھیار ہی استعمال کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا کے حکمران جدید طیارے خریدتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے مجاہدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم آئے روز میڈیا 15 مئی 2026 کو بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریا کانت نے ایک سماعت کے دوران بے روزگار نوجوانوں کو اس بیان پر نوجوانوں میں غصہ پھیل گیا، اور 16 مئی کو ابھیجیت دیپک کے نامی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کاکروچ جنتا اور بے روزگاروں کی آواز سیاسی طنز، نوجوانوں کے حقوق، اسٹیبلشمنٹ مخالف سیکولرزم، سوشلزم، میمز، ویڈیوز، انسٹاگرام/ایکس پر پوسٹس کے ذریعے بے روزگاری، مہنگائی، پیپر لیک جیسے مسائل پر آواز اٹھانا چند دنوں میں انسٹاگرام پر 2 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہو گئے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی سے بھی جان بوجھ کر بھارتیہ جنتا پارٹی BJP سے ملتا جلتا کی شرائط بھی مذاق میں رکھی گئیں، جیسے روزانہ 11 گھنٹے آن لائن رہنا، پیشہ ورانہ یہ اصل میں ایک ڈیجیٹل احتجاج ہے۔ نوجوانوں نے گالی والے لفظ کاکروچ کو ہی اپنی شناخت اور مزاحمت کی علامت بنا دیا۔ دوستوں، امریکہ نے ایشیا میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اس رخ کو کنٹرول کرنے کے لیے اب انڈیا کے ساتھ ایک دعافی معاہدہ کیا ہے، جس کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو انڈیا میں موجود ہے۔ امرکوہنڈا دفاعی معاہدہ 29 اکتوبر 2025 کو امریکہ اور انڈیا نے 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کوالالمپور میں آسیان دفاعی وزرائے اجلاس پلس کے موقع پر ہوا۔ B61 دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور معلومات کے اشتراک کو مضبوط بناتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کے مطابق یہ معاہدہ علاقائی استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ B61 دفاعی شراکت داری کو مزید گہرا کرنا، B61 کوآرڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں بہتری، B61 ٹیکنالوجی تعاون میں اضافہ، B61 انڈیا اور امریکہ کے دفاعی تعلقات پہلے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اس 10 سالہ فریم ورک سے انہیں طویل مدتی شکل دی۔ ہیگسٹ نے کہا کہ ہمارے دفاعی تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ B61 I don't know how to address that, but I'll take that very seriously about the comments. Look, I'm sure that انڈیا کا دارالحکومت نیو دہلی ہے، جس کی آبادی 3 کروڑ 38 لاکھ ہے، جو کہ گنجان آباد شہر ہے۔ اس شہر میں مغلیہ سلطنت کے بہت سے خوبصورت مقامات ہیں، جس میں ریڈ فورٹ، انڈیا نیشنل درگاہ، نظام اولیاء اور جامع مسجد دہلی